Halo Ella, tes. Iya, Frau. Waduh, kaget profil suaranya gede banget. Nah, profil kecilin deh sebentar. Ini, ah, bah. Halo Tesla. Iya, Frau. Oke, bot ya. Gimana lo kemarin hiking? Jadinya, Iya. oke di yang Pati ya, apa yang Ya, di Kudus? di eh kemarin hikingnya tuh di Magelang sih jatuhnya. Itu di Magelang. Oh, oke. Bot. Di pegunungan mana lah hikingnya? Di Andong. Andong. Ya, Deket sama itu nggak? Borobudur nggak jauh ya? kayaknya sih enggak sih, kayaknya jauh sih. Jauh ya. Oke. Bot. Sekarang berarti masih di hotel atau gimana? Enggak, ini aku bukunya di kos. Oh, di kos, tapi ada ini yang partner-partner Di lain di kos di Kudus. di kos di Kudus. Oke. Ya. Oke. So, eh, kita masih bab 4 nih lah ya. Karena memang bab 4 ini kan banyak ya, lumayan materinya. Tapi sebisa mungkin kita selesaikan bab 4 aja. Kemudian masuk ke bab 5 kali ya. Terakhir kemarin kita sampai mana ya lah ya? Kemarin sampai yang yang Nah, yang belanja harga-harga belanja ya. ya. Yang belanja harga ya. Oke, ikut sebentar. Hmm, 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 hmm. Sekarang ya, boleh kita, nah, ini aja ya. Ada bikin kalimat dulu ya, sebentar. Boleh di sini kita buka yang di bagian Frühstück. Terus tuh Sebentar lah, Entschuldigung, belum profil record. ya, Udah direkod belum sini? oh, Udah udah ya. di record. Ya, Frühstück, Mittagessen. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Hmm. 9a. Eine Umfrage, was essen Sie? Arbeiten Sie zu dritt? Hmm. Arbeiten Sie zu dritt? Jede oder jeder Jede oder jeder liest einen Text und macht Notizen. ya. So, arbeiten Sie zu dritt. Jede oder jeder liest einen Text ya, membaca teks dan membuat notizen. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam teksnya, kita lihat dulu yang di bagian gramatik mungkin. Oh, morgen ich mag wir Dari ke morgen. bawah. Ich mag, du magst. Ich mag, du magst, sie mag, Terus wir. wir morgen. Mhm. Irmok, sisi Morgan. Ya, contohnya. Ich esse. Katanya IS gem egen Schokolade. Ihmak Schokolade. Iya, ya. eh nah, ini ya di sini ada kata kerja mögen ya. Mögen artinya suka ya. Tapi sukanya dalam bentuk kata kerja ya. Kalau bahasa Inggris mungkin love ya. Mögen. Sebenarnya lieben lebihnya ke love ya, tapi mungkin apa ya suka dalam bahasa Inggris. Apa ya? Like kali ya.
Tapi itu kata kerja bukannya like. I like Enjoy kali ya. enjoy boleh Lepo. mungkin ya, tapi yang jatuhnya dia kata kerja ya. Hmm. Seperti ini. Ich mag Schokolade ya. Saya suka coklat ya. Mag Hmm. itu artinya suka ya, tapi kata kerja sukanya ya. Kemudian ada ich esse gern Schokolade ya. Kan essen artinya apa lah essen? Makan. Makan ya. Gernnya itu suka. Nah, tapi di sini bukan sebagai kata kerja gern ya. Sebagai Mm-mm. apa ya? Saya suka makan kalau kita tuh bilangnya kayak gitu ya. Ada kata makan sama suka. Tapi yang makan yang jadi kata kerja. Saya suka makan coklat. Nah, kalau yang bawahnya saya suka coklat gitu. Kalau yang kalau yang berbicara pakai kata essen, kalau mau bilang saya suka makan harus ditambahin gernnya ya. Tapi kalau udah bilang mag, ich mag Schokolade nggak bisa pakai ich mag gern Schokolade. Maksudnya pelan-pelan paham lah. Ya, paham. Jadi mak itu sudah mencakup gern. Jadi kalau mau bilang saya suka makan coklat pakai kata makannya essen, maka Mm. sukanya ditambahkan pakai kata gern. Ich esse gern Schokolade. Tapi kalau mau pakai verben mögen, mag ya, tanpa gern juga nggak perlu. Jadi ich mag Schokolade. Gitu. Pelan-pelan. Paham sampai sini ya lah ya. Ya, Nah, contohnya, kita lihat di sini. Positionen, weiter Positionen. positionen im Satz. Lina. Lina ist morgens Musli. Mhm. Morgens it's Lina Musli. Ya, is ini dari kata kerja apa lah? Kata Oke. kerja yang sudah terkonjugasi? Belum tahu ya. Dari kata kerja essen, ya, makan. Kalau saya ich esse, ya, du is, ya. Kalau RSZ, ya, pakainya juga is. Nah, makan. Lina setiap pagi makan musli. Musli itu sereal ya. Nah, ini kan yang pertama Lina, subjek, verben, keterangan waktu ya, sama objek bendanya ya. Ya. Ini bisa diputer nih ya. Jadi bisa keterangan waktunya dulu ya, verben, subjek, objeknya. Nah, lihat bisa linanya dulu, subjeknya dulu atau keterangan waktunya dulu. Tapi apa yang nggak boleh dirubah? Yang nggak boleh dirubah adalah ini posisi kata kerja. Dia harus di posisi kedua. Gitu. Oh, Pelan-pelan dulu. Sampai sini, paham lah? ya, Oke, paham. coba deh pakai latihan hubung sedikit tentang pembuatan kata. Nah, di sini dulu lah yang B. Yona okeke isken. Jona Okeke Isken Mhm. schreiben Sie die Sätze. Beginnen Sie mit den markierten Wörtern. Iya, tulislah kalimatnya ya. Mulailah begini itu mulailah dengan awal kalimat yang ditandai. Nah, contoh yang nomor 1 boleh lah zum Frühstück. Zum Frühstück esse ich ein Brot mit Marmelade. Ya, zum Frühstück ich essen ein Brot mit Ja. Marmelade. Ya. Nah, lihat ada kata zum Frühstück ya, sarapan untuk sarapan ya. Saya essen kata kerja makan ya. Makan apa ya? Ini objek bendanya ein Brot ya. Roti dengan selai, Brot mit Marmelade. Nah, maka kalimatnya ya menjadi, lihat di sini kan ada angka 2 nih, ya ada bayangan angka 2. Angka 2 ini harus, posisi kedua ini harus diisi dengan apa selalu lah yang nggak boleh berubah? Kata kerja. Kata kerja, betul, kata kerja. Ya, ini Verben. Ya, ini yang nggak boleh diotak-atik.
ya. Nah, maka zum Frühstück ya, kata kerjanya esse ya, karena ini subjeknya ich ya. Nah, tambahin di sini ya. Ein Brot ya, mit Marmelade. Itu dia ya. Nah, jadi bikin kalimatnya ya. Zum Frühstück esse ich ein Brot mit Marmelade. Ya, untuk sarapan saya makan roti dan selai. Nah, itu dia. Ya, ini essennya jangan lupa dikonjugasiin sesuai subjek. Gitu. Paham maksudnya lah? Ya, paham. Nah, boleh coba yang nomor 2. Kita baca dulu sama-sama. Trinken, Trinken zum Frühstück einen Milchkaffee ich. Milchkaffee. Milchkaffee ich. Mhm. Nah, kan diminta dari yang ditandain. Ich dulu. Ich berarti setelah Ich ich. Mhm. trinke, Ich trinke, betul. terus aku lupa. Ini minumannya dulu apa waktunya dulu ya? Boleh kalau yang ini bisa ich Oh, trinke einen Milchkaffee zum Frühstück, oh ya. ya, atau boleh ich trinke zum Frühstück einen Milchkaffee. Oh, oh, kafe. Ya, Yang mana ein, kira-kira lamunya? yang ich trinke einen Milchkaffee zum Frühstück. Iya. Nah, kalau ini ya tidak ada apa namanya tidak ada apa aturan yang tepat karena kalau yang ini kan objek sama si keterangan waktu. Jadi bisa bilang saya minum milik kafe ya setiap sarapan ya atau bisa bilang saya minum setiap sarapan ya milk cafe. Jadi yang ini bisa keduanya ya bisa dua kemungkinan. Put ya. So momen ini Proverly ganti dulu keyboardnya. Kalau gitu boleh lah sambil kerjain yang nomor driver 5-nya. Ya, Mbah. Oke, silakan boleh dikerjakan lah. 1 menit nomor driver phone. ya, sudah.
Halo, Frau. Sudah lah, sudah selesai. Ya, sudah. Oke, boleh. Coba. Tapi ya ntar deh. Ini nomor 5 bingung. Kalau nomor 3, Formitax, Trinke, Sering ke Trinke, Ihti. T bacanya. Sekali lagi lah, bukan T. T tapi T, panjang E-nya ya. Ya. Coba sekali. Formitax, Trinke, Ihte. Oke. Nomor 4, Wir Mittags, esse Petax, esse, ich, ich Nudeln mit Gemüse. oke. Itu apa, Frau, yang noodle mit Gemüse? Noodle. Noodle itu mie, sama kayak kita. Noodle, Oh, mie. sama. Gemuse, sayuran, ya. Oh, Gemüse. Oke. Terus yang 5, Brot und Käse. Mhm. Brot und Käse. eh, Esse. Mhm. Nah, terus ini apa dulu? Terserah apa gimana sih? Nah, lihat. eh L. Ini kan bisa diputar ya untuk yang posisi depan ya bisa. Jadi bisa bisa disimpulkan nih ya. Sumpus tuh ya keterangan waktu dulu, subjek dulu ya, keterangan waktu, objek benda. Nah, objek bendanya ya yang nomor 5 itu kan taruh di depan. Nah, ini ya verben kemudian selalu tapi didampingi ya setelah verben harus ketahuan didampingi apa di sini? Eh, ich, Ich betul subjek. Maka eh, Brot und Käse esse ich ya apa? haben. Abend. Betul itu dia ya. Nah, sub, subjek. Kata kerja ya harus berdampingan selalu dengan subjek ya. Kalau nggak subjeknya yang di kiri ya, ich trinke, maupun subjeknya yang di kanan. Kan ini misalnya yang kanan udah ada di posisi, udah ditaruh posisi objek, Brot und Käse. Maka subjeknya di setelahnya, setelahnya verben. Brot und Käse esse ich abends. Itu Jadi, kok abennya kok ada S-nya karena nah, apa? untuk ini kan ada S-nya penambahan ya, for mittags, mittags, abends. Nah, itu Ya. menyatakan artinya regular, berarti setiap malam. Oh, Gitu. Mittags oh, setiap siang, seperti itu. oke, oke. Gitu. Sampai sini, kelar lah. Ya, Oke, good. Ini
Hmm, tadi yang tentang konjugasi mungkin ya, boleh dibaca dulu Ella. Noin A, wer macht was? Wehrmacht was ergänzen sie die Formen von morgen. Iya, ya. Tadi mungkin artinya apalah? Apa? Morgen. Mungkin, mm, Artinya kat- menyukai kata kerja tapi. iya suka, betul suka dalam bentuk kata kerja. Nah, ini seperti biasa ya dilengkapi, tapi tentu sesuai sama konjugasinya, ya. Contohnya, yang nomor 1 boleh dibaca lah, Timo, pung pung pung. Timo, Pum Pum Pum, Gern Eis, aber keine Schokolade. Nah, di sini oke ya, eh, pakai Mugen, pakai Gern juga nggak masalah ya. So, Timo ya, Timo subjek mengacu kemana lah? Gimana, Frau? Timo subjeknya kira-kira subjek apa nih? Apakah subjek Oh, Anda atau subjek kamu? Oh yes. er, er, R, betul, dia laki-laki. Konjugasinya gimana tadi kalau Mugen untuk dia laki-laki? Masih ingat? mo, oh, mag, Iya, maka menjadi Timo, mage, Timo, Mark, Gern, oh, Timo, mag, Gern, Eis, Ice. Eis, Timo, mag, Gern, Eis, aber keine Schokolade. Iya, Timo suka ice tapi bukan coklat itu. Ya, Oh, boleh dikerjakan nomor sesuai sampai try aja, sisanya vocab ya. iya. Sandra, Unsara,
Ferti Ella. Ya, Oke, yang nomor 2, Sandra und Sarah. Rai, Sandra, Unsara, eh Morgan, Pizza, Ya, good. Mengacu kemana itu? Subjek apa berarti? Si, Ya, si mereka. Good. Nomor 3 is Islando, Salat, Nein, Mag, Kainan, Salat. richtig, itu dia. Good. Ya, sisanya Hausaufgabe ya. Eh, Nah, Oke, bis dahin ada yang mau ditanyakan lah sampai sini? eh, kalau Morgan itu tuh Hmm, cuman ke makanan apa? Nggak bisa juga ke orang. Ich mag dich, saya Oh, suka kamu ya. Apapun oh, ya, bermaknanya suka. Saya suka film ini, ich mag den Film ya. Nggak hanya mengacu ke makanan ya. oh iya iya. Oke, good. So, kalau gitu mau deh sedikit Frau Verly sekarang eh Ella ya menyebutkan seperti yang di D ya, sedikit untuk buat berbicara. Was mögen Sie zum ya, was mögen Sie nicht ya. Contohnya ya, zum Frühstück ya, mag ich. Hmm. Nah, kalimatnya enaknya seperti ini nih ya. Zum Frühstück ya, bisa pakai mag boleh, bisa pakai essen gern juga boleh ya. Esse ich gern misal Käse ya, ya. Aber ich mag nicht ya, misal nggak suka apa. Sambal, Ich mag nicht ya. Apa ya, bananen misal kayak gitu ya, bananen. Nah, ini dia ya. ya, Oh, so, boleh Ella bikin kalimatnya ya, yang zum ya, Frühstück Mittagessen, Abendessen ya. Boleh dikombinasi misalkan trinken ya, pakai yang trinken, pakai mag, pakai essen boleh ya. ya, Tiga aja nanti Ella eh, boleh berbicara. Stuffer mau coba ya, lihat. Good. Bitteschön. Iyalah ya. Zum Frühstück esse ich gern Käse, aber ich mag nicht Bananen. Ya, udah pas. Makanannya. Frühstück, Mhm. apa ya? Zum Frühstück esse ich gern, mm, Apa nggak apa-apa, boleh dipikirkan dulu, dikerjakan 1 menit, nanti Frau Ferli dengerin punya Ella. ya,
Oke, berarti Ella, Ya, oke, udah. boleh coba dibacakan. Hmm, tadi mana? Hmm. Um, Zum Frühstück esse ich Enggak gern, tapi gern, ich gern. gern. Oh. Esse ich gern Brot, aber ich mag nicht Apfel. Oke, ya, zum Frühstück esse ich gern Brot, aber ich mag nie Apfel. Gut. Zum Mittagessen? Zum Mittagessen esse ich mag. Hmm, nggak bisa esse ich mag. Oh, Kan dua itu sama-sama kata kerja. Jadi pilih oh mau berarti essen langsung atau mag. langs Ha-ha. langsung zum Mittagessen ich mag langsung gitu ya. Ya, zum Mittagessen mag ich. Oh, mag ich. Mhm. Zum Mittagessen mag ich Mhm. Milchkaffee, Mhm. aber ich mag nicht Tee. Oke. Zum Mittagessen mag ich Milchkaffee, aber ich mag nicht Tee. Boleh sekali lagi lah. Zum Mittagessen. Zum Mittagessen, zum Mittagessen mag, zum Mittagessen mag ich Milchkaffee, aber ich mag nicht Tee. Ya, ya, zum Mittagessen, ya. Mag ich Milchkaffee, aber mag ich nicht Tee. Ja, gut. Zum Abendessen. Zum Abendessen, zum Abendessen esse ich gern Pasta, aber ich mag nicht Reis. Ja, ja, richtig. Aber ich mag nicht Reis, ya. Gut. So, bis dahin. Gak ada yang mau ditanyakan sampai sini? Eh, belum ada. Belum ada, oke. Ini tolong di rumah dibaca ya lah ya kalimatnya tentang was esensi ya terkait dia suka apa ya makan ketika lagi sarapan ya. Nah, ini tolong dibaca untuk artikelnya ya di rumah, kemudian ditulis ya dicatat seperti tadi. Si orang ini suka apa dan tidak suka apa. Kalau malam untuk makan malam sukanya makan apa seperti itu. Ya lah ya. Ya, ya, Kelar ya. ya. Good, kalau gitu kita terakhir mendengarkan deh ya terkait sama eh huruf ya, huruf apa, Esen terkait tentang tema Esen ya. Habis itu kita masuk ke bab 5. Ya, di sini. Hmm. Hi. Hallo, hier ist Lukas. Hast du morgen Abend Zeit? Ich koche etwas. Magst du Fleisch? Ich kann Fleisch mit Gemüse machen.
1. Guten Tag, was möchten Sie bitte? Etwas Wurst bitte. Eins. Good, ini kita mulai ya dari nomor 1 Ya. ya. Good. Ini Ella mencocokkan gambar sama apa Dialog. namanya dialognya. Good. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Schmeckt's? Ja. Ach, das Fleisch schmeckt sehr gut. 2. Möchtet ihr noch ein Würstchen? Ja, gerne. Die Würstchen sind wirklich lecker. Und du, Lukas? Nein, danke. Ich bin satt. 3. Möchtest du Salat? Nein, danke. Ich esse keine Gurken. Gut gesagt? Ja. 1. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Schmeckt's? Ja. Ach, das Fleisch schmeckt sehr gut. Oke, dialog 1, foto. Yang B. Richtig, ya, yang B ya. Good. Dialog 1, foto B. Good. Itu artinya apa, Frau? Gleichfalls. Oke, guten Appetit apalah kemarin? Masih ingat? Selamat makan. Selamat makan, betul. Danke, gleichfalls ya. Gleichfalls itu menyatakan kamu juga, maksudnya gitu. Ya, kan Oh, sama-sama lagi makan gleichfalls. ya. Danke, gleichfalls ya. Makasih ya, kamu juga selamat makan, maknanya gitu ya. Oh, oke. Tapi gleichfalls ini bisa gleichfalls itu bisa juga dinyatakan misalkan Ella, schönes Wochenende, selamat berakhir pekan ya. Danke, gleichfalls ya. Maksudnya ya kamu juga Ya. selamat berakhir pekan, maknanya gitu Oh, ya, menimpali ya. Ya. Yang bermakna ya kamu juga ya, selamat menikmati gitu. Good. Ya. Oke. 2. Möchtet ihr noch ein Würstchen? Ja, gerne. Die Würstchen sind wirklich lecker. Und du, Lukas? Nein, danke. Ich bin satt. Good. Kemana lah yang dialog 2? Yang A. Ya, A, richtig ya. Good. Zat, was ist zat lah? Kira-kira apa tuh? Kalau dilihat dari gambarnya, nein, ich bin satt. Kenyang. Kenyang, betul ya. Dia megang perutnya, saya kenyang ya. Good. Kalau Nah, lapar. lapar ya. Kalau lapar, hungrig. Ya, hungrig. Kayak bahasa Inggris ya. Iya. Hunger. Tapi ini hungrig tulisannya gini ya. Ya. Jadi lihat, kalau ditawari seseorang, misalnya kita nggak mau, bilangnya nein danke. Ya. Tapi kalau misalkan ditawari dan kita mau, bilangnya ya bitte. Ya. Jadi kalau positif, bilangnya ya, Ella, möchtest du Kaffee trinken? Ya bitte, kalau mau ya. Tapi kalau nggak, nein danke. Gitu. Good. Paham sampai sini lah? Ya, paham. Oke. 3. Möchtest du Salat? Nein, danke. Ich esse keine Gurken. Ya. Ini Gut sudah gesagt? jelas Beim- foto berapa lah? C. Ya. Mau salat? Enggak, terima kasih. Saya nggak makan timun. Ya. Good. So, itu dia. Kelar sampai sini, Ella? Ya. Untuk audionya, oke. Good. Sama terakhir kita dengarkan yang A, ya. Boleh dibaca lah. Wer möchte was? Mhm. Urgency und Urgency. Iya, ya. Ini ada gramatik möchten. Mungkin boleh dibaca dulu lah. Ich möchte. Ich möchte. Du möchtest. Mhm. Wir möchten. Ihr möchtet. Er, sie möchte. Sie möchten.
Iya, ini konjugasinya. Möchten artinya ingin, ya. Saya ingin, ya. Kita dengarkan nih, ya. Dari 3 orang ini inginnya apa sih, ya? Ein Essen. Prost. Zum Wohl. Guten Appetit. Guten Appetit. Mahlzeit. Mahlzeit 1. Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Tja, ich weiß auch nicht. Wir haben heute ganz frischen Fisch. Ach nein, ich esse nicht gerne Fisch. Ich nehme lieber das Steak. Gerne. Und zu trinken? Eine Cola bitte. 2. Hallo Maria, komm doch rein. Wie geht's denn? Gut, ich komme gerade vom Sport. Mensch, habe ich Durst. Was möchtest du denn trinken? Magst du Orangensaft? Ja, Orangensaft wäre super. Moment, bin gleich wieder da. 3. Endlich Pause. Möchtest du auch ein Stück Schokolade? Nein, danke. Was? Du magst keine Schokolade? Doch, ich esse sehr gerne Schokolade, aber ich mache gerade eine Diät. Oh, du Armer. Na gut, dann kann ich mehr essen. Ja, ja, ist schon gut, Herr Spiegel. Gehen Sie bitte noch kurz ins Wartezimmer, die Doktorin kommt gleich. Zwei. Eins. Mahlzeit 1. Kita ulang lagi ya lah ya, biar kan kayak cepat ya. Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Tja, ich weiß auch nicht. Wir haben heute ganz frischen Fisch. Ach nein, ich esse nicht gerne Fisch. Ich nehme lieber das Steak. Gerne. Und zu trinken? Eine Cola bitte. Oke, bisa tahu lah. Berman möchte ein, laki-laki itu ingin apa? Steak. Genau, möchte ein Steak. Möchte ein Steak. Und minumnya apa? Dia minta apa? Und tadi yang nomor 1 kurang. Coba dengar lagi ya. Mahlzeit 1. Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Tja, ich weiß auch nicht. Wir haben heute ganz frischen Fisch. Ach nein, ich esse nicht gerne Fisch. Ich nehme lieber das Steak. Gerne. Und zu trinken? Eine Cola bitte. 2. Nah, bisa dengar, Mbak? Ya, Apa? on cola. Iya, genau ya. Und Cola, richtig. Hallo Maria, komm doch rein. Wie geht's denn? Gut, ich komme gerade vom Sport. Mensch, habe ich Durst. Was möchtest du denn trinken? Magst du Orangensaft? Ja, Orangensaft wäre super. Moment, bin gleich wieder da. Oke. Nomor 2, bolehlah di Nomor Frau. 2. Die Frau trinkt gern Orangensaft. Orangensaft. Ya. Orangensaft. Iya, masih ingat apa Orangensaft? Jus jeruk. Iya, jus jeruk, richtig. Drei. Endlich Pause. Möchtest du auch ein Stück Schokolade? Nein, danke. Was? Du magst keine Schokolade? Doch, ich esse sehr gerne Schokolade, aber ich mache gerade eine Diät. Oh, du Armer.
Na gut, dann kann ich mehr essen. Nummer 3. Okay. Der Mann mochte keine Schokolade. Iya, der Mann möchte keine Schokolade. Ya, tadi dia bilangnya lagi diet, ya. Good. Oh. Ini dia, ya, diet. Ya, tulisannya gini. Diet, ya. Oh. Diet makan, ya, lagi melakukan diet. Good. So, bis dahin lah, kelar sampai sini. Ya. Good. Kalau gitu, besok kita mulai melanjutkan ke yang bab 5, ya. Ya. Ini dia tentang, boleh dibacalah tentang apa ini? Alltag und Family. Bahasa Inggris ngomongnya familie. Alltag und Familie. Familie. Boleh lagi lah? Alltag und Familie. Iya, richtig. Alltag und Familie. Ya, good. So, tentang apa aja di sini? Tentu tentang Alltag itu sehari-hari, ya. Kayak daily activity, ya. Familie, ya, keluarga. Sudah tahu ya, lah. Ya. Oke. Nah, ini boleh nanti sebagai awalan, ya. Nah, kita akan lihat di sini, ya. Ada Alltag, ya, daily activity, ya. Ada mandi, ya, minum kopi, tidur, ya. Itu kan sesuatu kegiatan sehari-hari, ya. Jadi, Ella bisa kerjakan dulu, ya. Ini House of Gaben-nya, ya. Ya. Untuk yang bab 5. Ini juga diartikan apa sih? Nah, ini termasuk Zeitung lesson. Lesson kan sudah tahu ya membaca. Nah, membaca apa tapinya yang penting ya di sini. Word ini ya. Nah, terus ada kata, bolehlah dibaca dulu Wishpad. Wishpad is es. Nah, Wishpad is es ini adalah ungkapan untuk bertanya. Kira-kira untuk bertanya apa lah? Kalau ngeliat dari gambarnya nih, ada gambar apa nih? Jam berapa? Betul, untuk menanyakan jam ya, jam berapa. Nah, ini namanya Wishpad is es ya. Untuk cara menanyakan jam. Gitu. Jadi kita belajar jam, tapi Ella tolong dicari tahu juga di rumah ya. Jam bahasa Jermannya gimana cara belajarnya jadi nggak nol banget besok ya. Nah, kemudian familiar treffen materinya ya. Tuh. Ella di Duolingo sempat belajar jam? Belum. Belum pernah. Iya, belum. Ya. Ada kosakata terkait familia ya. Ergänzen Sie die Wörter, boleh deh, wir haben noch Zeit ya, kita masih ada waktu untuk masuk ke tema 5 ya, familia. Ini terkait kosakata aja, bolehlah dikerjakan dulu ya, yang ini aja ya. Ada Ya. Schwester, Mutter, Opa, Vater, Großmutter, Sohn ya. Kemana yang cocok? 1 menit aja. Ya. Ya, udah.
Boleh? Ya, Dibaca dulu deh di Verwandten. die Verwandten, die Großeltern. Nah, Großeltern ya. Grandparents, Mansaku, der Großvater, Der Großvater, der oder Großmutter. Oder der Großmutter. Großvater oder nih ada yang kurang der apa? Der Mis- Groß, der Großmutter. Yang ini di Großmutter boleh. Yang ini benar ya, Großmutter. Oh ya ya. Der Großvater, der Opa. Opa, betul ya, Rishti ya. Sinonimnya opa. Jadi bisa bilang menyebutnya mah mereka seringnya opa, main opa gitu ya. Tapi kalau Großvater biasa tuh kalau eh, menyebutkan der Großvater ya, main Großvater bernama misalkan Sudiono ya. Tapi kalau untuk nyebut opanya sendiri, kakeknya sendiri mereka bilangnya opa gitu ya. Sama mereka nyebut manggil neneknya sendiri oma ya. Tapi kalau misalkan kayak sedang menceritakan ya, meine Großmutter heißt misal kayak gitu, heißt Irene, udah pas ya. Oh iya. Good, di Eltern orang tua mencakup apa nih lah? Die Eltern, der Vater, Mhm. die Mutter. Richtig, die Mutter ya, good. Kinder, Die Kinder, anak, di Geschwister, sibling ya, mencakup. Geschwister. Der Sohn, Der Sohn, richtig. Yang ini? die Schwester. Iya, good ya, itu dia. Oke, so bis dahin ada pertanyaan lah sampai sini? Belum. Belum ada. Oke. So besok kita akan belajar bab 5 ya. Besok Ella bisa belajar? Ya, bisa. Oke, good. Dankeschön for heute ya. Wir treffen uns wieder morgen Ella dan auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, Frau. Dankeschön. Gerne ya. Ella besok tetap jam 10 bisa ya? Jam 10. Jam 9 ya. Ya. Oke, good. Bye. Pada Bye. ciao. Ya.